natin yung galadgad natin guys. Sana makakahuli tayo. Palahin tayo makarami. Pag na guys, para magkaalam-alam makahuli guys. Abang na lang mamaya guys, oras na pagka ginagawa namin. Salamat guys. Ito na guys, umpisa natin kapangain guys. Sana makahuli tayo guys. Ito guys, may unang huli na tayo. Sumabit guys yung paghila natin. Okay so, isang bangos na tayo guys. Sana masundan pa guys. Yun bangus pa. Isang bangus. Yun bangus pa. Tingnan pa natin dito guys. Meron pa rin eh. Kapa na guys, umpisa natin kapa. Alam kung makahuli. Ito guys bangus ulit guys dalawang bangus na tayo guys. Kapa ulit guys. Ganda yung bangus. Tingnan natin dito sa dulo guys. Ito guys, parang bulig yata to guys bulig guys. Bulig ito. Bulig guys. Bulig. Kaya bulig guys bulig guys. Guys bulig guys Parte ito. Isang bulig na tayo guys. Isang bulig. Kapag tayo dito guys, baka mayroong pang bulig guys. Ito guys bangus ulit guys Bangus. Yan. Tatlong bangus na tayo guys. Saka isang bulig. Sana masundan pa to guys. Tingnan pa natin dito guys, baka may bangus pa ulit. Kapa na guys, para masundan yung bangus. Ito guys may bidbid tayo guys Laki. Laki ng bidbid guys. Isang bidbid na tayo guys. Nandito pa. Tingnan natin dito guys, pang may kasamaan pa yun. Ano ba to? Hanap-hanap lang guys para masundan. Ito guys. Ito na. Ito na guys may bangus ulit guys bangus guys. Sundan ng bangus natin guys. Tingnan natin guys, baka makalundag pa. Buhay pa naman guys dito guys, tignan po natin dito kung may bangus. Ito guys may bangus ulit guys. Laki ng bangus guys Laki ng bata. Bangus. Swerte tayo guys nahuli tayong bangus. Tingnan pa natin dito sa dulo guys, may kasamahan pa. Ito guys bangus ulit guys. Ito guys bangus ulit. Masundan pa guys. Tingnan pa natin dito guys, may kasamahan pa yung bangus na yan. Ito guys huli rin tayo nakilaki guys ito palang unang huli natin guys, tilapia. Karduhin natin guys, baka makawala pa. Hulog pa sa wala. Ito guys laki ng tilapia guys. Sundan ito guys, patikom na yung lambat guys kaya nakahuli na natin tilapia. Kakaisa na tayong tilapia. Sundan pa. Tingnan pa natin dito guys, baka may kasamahan pa. Ito guys sundan na huli natin guys. Dalawang tilapia na tayo guys. Wala pa. Lalagyan. Bakla yun. Good size na rito guys. Sana masundan pa guys.
Hanap po guys. Talon pa yung bulig natin guys ah. Hanap lang tayo guys. Baka meron pa dyan. Ito guys oh. Ah. Ito guys. Ito. Mamula-pula guys oh. Pura guys. Yak. Mamula guys. May pa guys. Ito guys oh. Lapan guys. Oh, dan tilapia. Diyan na nahuli natin tilapia guys ha. Pati kumalambat. Oh guys, kapa na guys. Kapa masundan. Ito guys oh. Laki nito guys. Nahuli tayo pandagdag guys oh. Oh, lapan ng arroyo guys. Tingnan pa natin dito guys. Dagdagan yung huli natin guys. Ito guys. Ito yung pangalawang bagsak natin guys. Umpisa na natin kapa. Ito guys, may nakapa na tayo guys oh. May bangos na guys oh. Oh. Bangos na naman guys. Tingnan natin dito guys. Kasamaan pa ang bangos na yan. Oh, hanap na guys. Ito guys. Sundan na huli natin guys oh. Oh, may bidbid na tayo guys. Bangos saka bidbid na huli natin guys. Di natanggal siya. Masabi ng muso dito guys ah. Ito guys oh. Laki ng bidbid guys. Tingnan pa natin rolo guys. Baka may kasamaan pa yan. Kapa na guys. Ito guys. Good size na rito guys oh. Ito guys oh. Good size guys. Sana masundan pa. Harap ni. Kapa na guys. Tingnan natin. Ito guys. Bidbid uli guys. Ito guys oh. Bid. Hanap pa tayo guys. Sundan pa. Ito guys. Bid uli guys. Hindi oh. Alam mo bangos guys eh. Hanap pa tayo guys. Ito guys oh. Kinong bangos guys oh. Magkalahating kilo guys oh. So, balik natin sa mata guys kasi yung suot yung ano guys eh. Kinong bangos. Ito guys oh. Laki ng bangos guys. Bangos taka bidbid na huli natin guys ah. Sa tilapia pa lang tayo guys. Yung merong bagsak natin guys nakahuli din tayo tilapia nun. Tapos dami rin bangus na huli natin nun guys. Patay guys. Ito pagkawala natin ito guys. Yung malilit na arroyo. Guys, titingnan pa rin natin dito pag may kasama pa box na yan guys. Tignan na rin huli natin guys. Guys oh. Ito guys, good size. Masundan pa to. Madalang yung nipis dito guys ah. Tilapia guys. Pa guys, titignan po natin dito kung meron pa. Yung guys, kayong ano guys oh. Tignan natin dito guys. Burasin ito guys oh. Ano yung tawag ito? Si bangot. Ito. Bangot guys.
Yan po ang royo guys. So guys, royo. Guys, hello guys. Ano guys, makita na namin huli. Nakahuli din kami guys. Nakaano kami guys. Itong bangus guys, walong pirasong bangus guys, anim na pirasong bidbid huli namin. So guys, bidbid namin guys. Ito yung huli namin tilapia guys. Ito yung huli namin tilapia guys. Marami dito tayong tilapia guys. Salamat kahuli pa rin tayo ito araw nito. Pinagpala pa rin tayong nakahuli guys. Salamat ako sa suporta nyo guys. Napatuloy nyo yung suporta sa akin sa bawat upload ko ng video. Salamat pala ako sa mga subscriber, sa mga viewers. Salamat ako po sa suporta nyo sa akin guys, na patuloy nyo suporta sa akin. Hanggang dito lang yung video ko guys, kasi pauwi na rin kami ngayon. Medyo lalamig na kami guys, yung medyo ano na guys malamig ang hangin, palakas na yung ulan. Nakahuli pa rin tayo ng pang-ulam. Dito lang yung video namin guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.